آج ہم اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے جسے دنیا اڈولف ہٹلر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے مقام برونو میں جنم لیا تھا۔ اس کا باپ ایک معمولی سرکاری ملازم تھا۔ ہٹلر اکثر اپنے باپ سے الجھ جاتا کیونکہ وہ مالی مشکلات کا شکار تھا۔ وہ غریبی اور مفلوک الحالی میں آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ آگے پڑھنا چاہتا تھا لیکن درس و تدریس کی اسے کوئی بھی سہولتیں میسر نہیں تھی۔ نہ اس نے اسکول کی تعلیم حاصل کی، نہ اسے اعلیٰ کالج کی تعلیم حاصل ہو سکی۔ وہ بھٹکتا پھرتا رہا۔ 18 سال کی عمر میں وہ ویانا گیا اور ویانا کے زمانے میں اس نے گھریلو پینٹنگ کا کام بھی کیا اور اشیاء بھی فروخت کیا کرتا تھا وہ، اور راتوں میں چھوٹی موٹی لاڈجز میں پہنچ کر وہاں بھی کام کیا کرتا تھا۔ وہ زمانہ اس کی آوارہ گردی کا زمانہ تھا، اور جب راتیں ہو جب کچھ اسے پیسے مل جاتے محنت مزدوری کے بعد، تو وہ راتوں میں مٹھائی کی دکانوں میں جاتا اور وہاں بسکٹس کھا لیتا۔ ان مقامات پہ پہنچتا راتوں میں جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء مفت تقسیم کی جاتی، اور اس سے بھی وہ مستفید ہونے کی کوشش کرتا۔ ہٹلر کا یہ دور بیکاری کا دور رہا، لیکن اس نے ویانا میں بہت سی چیزیں سیکھیں۔ اسے یہ محسوس ہوا کہ ویانا کے رہنے والوں میں قومیت کا جذبہ کم پایا جاتا ہے اور حکمرانی کے طریقے بھی ان میں موجود نہیں ہیں۔ وہ 1913 میں میونک کا سفر کرتا ہے اور میونک پہنچ کر بھی وہ اپنے پیشے کو پینٹنگ کو جاری رکھتا ہے۔ اپنے روزگار کا وہی اسے ذریعہ بنا لیا تھا۔ ہٹلر نے 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو اس نے باواریا کے بادشاہ لوڈوگ سوم سے درخواست کی کہ اسے فوج میں بھرتی کیا جائے۔ اس کی درخواست منظور کی گئی اور اسے سرحد پر بحیثیت سپاہی کے بھیجا گیا۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جنگ کے اختتام پر اسے آئرن کراس کا تمغہ بھی ملا، اور اس کی بہادری اور شجاعت کے کارناموں کے صلے میں اسے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہٹلر نے وہاں پر کام کرنے کا آغاز کیا میونک میں، اور وہاں وہ مزدوروں کی پارٹی میں شامل ہو گیا۔ اس وقت اس پارٹی کے جملہ اراکین کی تعداد صرف 7 نفوذ پر مشتمل تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1923 میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جسے تاریخ میں کھلے میونک بیر ہال سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں اس نے فوجی افسر لوڈنڈورف سے مل کر بغاوت کرنے کی کوشش کی اور حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی وہ کوشش ناکامی میں تبدیل ہو گئی اور ہٹلر کو گرفتار کیا گیا اور اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور اسے 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ لینڈسبرگ کی جیل میں ہٹلر کو رکھا گیا۔ چونکہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا قائد تھا، اسی لیے اسے رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا اور اسے پڑھنے لکھنے کی سہولتیں بھی فراہم کی گئیں، اور جیل خانے میں اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مین کیمپ لکھنی شروع کی۔ مین کیمپ جسے ہم اردو میں میری جدوجہد کہتے ہیں۔ اس کتاب میں اس نے اپنی زندگی کے واقعات پیش کیے، اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو اس نے واشگاف کیا اور لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کے فلسفے کو، اپنے سیاسی حکمت عملی کو پیش کیا۔ وہ بمشکل جیل میں 1 سال رہا۔ اس کے بعد 1924 کے اواخر میں وہ جب زندان سے باہر آیا تو اس وقت حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔
जर्मन की मईशत बहुत ही खराब होती जा रही थी। पहली जंग अजीम के बाद 1919 का जो वर्सेल्स मुआहदा हुआ था, उसकी रूह से जर्मन के हिस्से बखरे कर दिए गए थे और उसके बहुत से ऐसे इलाकों को उससे छीन लिया गया था जो सनती थे और जो जहां तेल की पैदावार होती, जहां कोयले की पैदावार होती, ऐसे जरखेज इलाके जर्मन से छीन लिए गए थे और जर्मन पर कर्जों का बेपनाह बोझ भी आयद कर दिया गया था। उस पर जंगी जुर्माने आयद कर दिए गए थे। हर तरफ माशी बहरान का सिलसिला चल रहा था। ऐसे हालात में जर्मन की जो कौमी करेंसी है उसका मेयार दिन ब दिन घटता चला जा रहा था। 1921 में एक पाउंड के मुमासिल 771 मार्क्स की कीमत थी और फिर 1922 में एक पाउंड के मुमासिल 30,000 मार्क्स की कीमत मुतय्यन हो गई थी। उसके बाद और भी उसमें गिरावट आती चली गई और माशी बहरान में इजाफा होता चला गया। जो जो मुल्क में माशी बहरान बढ़ता चला गया, वैसे वैसे हिटलर की नाजी पार्टी को उरूज हासिल होता चला गया। 1923 में फ्रांस ने जर्मन के रियान के मुकाम को हासिल कर लिया और उसके बाद नाजी पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ और अवाम में कौमियत के जज्बात फरोग पाने लगे। उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनके मुल्क की सालिमियत खतरे में है और इस एहसास का भरपूर फायदा हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद हिटलर को अपनी पार्टी को मजबूत करने का मौका मिला। वो 1930 के इंतखाबात में, कौमी असम्बली के इंतखाबात में जब हिस्सा लेता है तो उसकी पार्टी को 170 नशिस्तें हासिल होती हैं। नाजी पार्टी को 1928 में सिर्फ 12 नशिस्तें हासिल थीं, लेकिन रोज अफजों उसकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा था। 1932 के इंतखाबात में नाजी पार्टी को 230 नशिस्तें कौमी असम्बली में हासिल हुई और सदर हिंडनबर्ग ने मजबूर होकर 1933 में हिटलर को जर्मन का चांसलर बना दिया। हिटलर के चांसलर बनने के बाद उसकी मकबूलियत में और इजाफा हो गया और 1933 में एक अजीब व गरीब वाकया रूनुमा हुआ। वो ये कि रिच स्टैग इमारत में आग लग गई। हिटलर ने इस आग की पूरी जिम्मेदारी कम्युनिस्टों पर आयद की और चुन चुन कर मुल्क में कम्युनिस्टों पर हमले किए जाने लगे और उन्हें मौत के घाट उतारा जाने लगा और हिटलर ने सारी कौम की हमदर्दी हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। 1934 में सदर जर्मनी हिंडनबर्ग की वफात होती है। उसके बाद हिटलर जर्मन का सदर भी बन जाता है और उसके हाथों में चांसलर के इख्तियारात भी होते हैं। इस तरह वो बिला शिरकत गैर सारे मुल्क का कौमी रहनुमा बन जाता है और उसकी ताकत में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। हिटलर ने 1934 में कौमी असम्बली पर दबाव डाला कि वो सूबाई असम्बलियों को तहलील कर दे। उनके इख्तियारात को सल्ब कर लिया गया और उन्हें नज्म व नसक की इकाइयों में तब्दील कर दिया गया और दीगर तमाम सियासी जमातों पर इम्तना आयद कर दिया गया। अफराद की आजादियों को सल्ब कर लिया गया। मुकम्मल तौर पर प्रेस सेंसरशिप पूरे मुल्क में नाफिज कर दी गई। सिर्फ नाजी पार्टी को मुल्क की कौमी पार्टी की हैसियत से तस्लीम किया गया। हिटलर के हाथ में अब पूरे इख्तियारात आ चुके थे और तमाम शोबाहाए हयात, मईशत, तालीम और मालिया, इन तमाम शोबों को मरकजी हुकूमत के तहत कर लिया गया और बर्लिन से सारे मुल्क पर हुकूमत की जाने लगी। हिटलर के इस उरूज का, इस तरक्की का क्या सबब था? अगर हम उस पर निगाह डालें तो हमें महसूस होता है कि उसके उरूज का, उसकी ताकत का सबसे बड़ा राज वो ये था कि जर्मन में
जमहूरी हुकूमत उस वक्त कायम की गई जब सारे मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई थी और माशी बहरान बढ़ रहा था। और जर्मनी में शुरू से जमहूरियत की बुनियादें मुस्तहकम नहीं थीं। और उस वक्त जमहूरियत कायम की गई जब जर्मन पहली जंग अजीम में मुकम्मल तौर पर हार चुका था और लोगों में मायूसी का अंधेरा फैला हुआ था। इसी वजह से सारे लोग उस जमहूरी निजाम को हिकारत की निगाहों से देखने लगे और बैरूनी ममालिक ने भी जर्मन में जमहूरी हुकूमत को और उसके तजुर्बे को कामयाब होने नहीं दिया। इसी वजह से नाजी पार्टी अवाम में हरदिल अजीज हो गई और उसकी क़ियादत मुसल्लमा हो गई और वो कौमी हीरो का मुकाम हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लिया। ये सही है कि कुछ ऐसे मंसूबे भी मुरतब किए गए जिसकी वजह से जर्मन की मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, जैसे यंग प्लान, डेविस प्लान। इसके जरिए से और अमेरिका के खर्चात जर्मन को जारी होने लगे ताकि वहां की मईशत को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन 1929 का जो माशी बहरान शुरू हुआ और जिसकी लपेट में जर्मन आया, उसके बाद अमेरिका ने अपने कर्जे बंद कर दिए और जिसकी वजह से जर्मन में माशी बहरान और माशी बदहाली, पसमानदगी बेपनाह फैलने लगी और इससे फायदा उठाकर नाजी पार्टी ने अवाम के जज्बात को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर आप हिटलर की दाखिली पॉलिसी पर एक दायरा नजर डालते हैं तो हमें यह अंदाजा होता है कि जर्मन में मुतलकुल अनानियत की दाग बेल डाल दी गई। एक शख्स वाहिद की हुकूमत सारे मुल्क में कायम हो गई। हिटलर ने सारी सनतों को खौमियाया और उसने दरामदात की हौसला शिकनी की। इंपोर्ट्स पर पाबंदियां आयद कर दी गई। इसके बजाय उसने बरामदात की हौसला अफजाई शुरू कर दी और सनत व हिरफत में भी बुनियादी इनकलाबी तब्दीलियां उसने रूशनास की। रबर, कोयला, मोटर का ईंधन, ये सब चीजें मुल्क ही में तैयार की जाने लगी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नौजवानों को रोजगार के जराए भी हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने लगे। उन्हें मेहनत मजदूरी में मशगूल किया जाने लगा और इससे हटकर असलहा साजी के कारखानों में भी उन्हें रोजगार मुहैया किया गया। इस तरह से उसने बेरोजगारी पे काबू पाने की कोशिश की और सारे महकमों को उसने मुर्तकिस कर लिया और सारे मुल्क में एक मरकजी हुकूमत तश्कील दी गई। देखते ही देखते 5 साल के अंदर जर्मन एक खुद मुख्तफी मुल्क बन गया। इस तरह से यह हिटलर का अजीमुशान कारनामा रहा कि उसने अपने लोगों में इज्जत नफ्स के जज्बे को पैदा किया। वो कौम जो पहली जंग अजीम की शिकस्त और रेख के बाद बिखराव का शिकार हो चुकी थी, उन्हें मुत्तहिद किया और उनके अंदर जीने का हौसला बेदार किया और उन्हें आगे बढ़ने का पैगाम दिया, जिसकी वजह से हिटलर नौजवान तबके में और मुतवस्सित तबके में और पस्त तबके में, प्रोलेटारिया मजदूर तबके में वो बहुत मशहूर और बहुत ही मुसल्लमा हो गया। हिटलर ने महसूस किया कि लोगों के अंदर एहसास खुद एतमादी पैदा किया जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाए, इसीलिए वो जलसों को मुखातिब करने लगा। उसकी तकरीरें 1 मिनट, 2 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे में खत्म नहीं होती थी। उसकी तकरीरें मुसलसल कई घंटों पर मुश्तमिल होती थीं और उसकी अवामी तकरीरों में नाजी पार्टी के तरबियत याफ्ता 500 अफराद जलसगाह की शहनशीन के करीब बैठा करते थे और हिटलर स्टेज पर आता और सवाल करता कि जर्मन की तमाम बीमारियों की जड़ क्या है, तो उसके तरबियत याफ्ता लोग जवाब देते एक आवाज में कि मौजूदा हुकूमत, यानी जर्मन की मौजूदा जमहूरी हुकूमत। फिर हिटलर उनसे सवाल करता कि इस हुकूमत के पीछे कौन है, तो मजमुआ फिर जवाब देता कि इसके पीछे यहूदी हैं।
تو پھر وہ مجمع سے سوال کرتا میں کون ہوں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا قائد ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں۔ تو پھر وہ تقریر کا آغاز کرتا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے مسلسل تقریر کرتا۔ وہ ایک آتش فشاں مقرر تھا، خطابت میں اس کا کوئی بھی مقابلہ کرنے والا ملک میں نہیں تھا۔ اس کی خطیبانہ صلاحیتیں بے پناہ تھیں۔ اس کی تقریروں میں ایک آبشار ہوتا تھا جس کا بہاؤ کئی گھنٹوں تک ہوتا اور لوگوں پر سحر طاری ہو جاتا۔ ایک ایک لفظ اس کا لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا جاتا، جس کی وجہ سے نازی پارٹی ملک کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔ آئیے اب ہم ہٹلر کی خارجہ پالیسی پر دائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ ہٹلر کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد جرمن کو عروج پر لے جانا تھا، آسمان کی بلندیوں تک لے جانا تھا۔ اسی لیے اس نے پولینڈ سے 1934 میں 10 سالہ معاہدہ کیا۔ وہ اپنی سرحدوں پر، پولینڈ کی سرحدوں پر امن و امان باقی رکھنا چاہتا تھا، لیکن در پردہ اس کی نگاہیں پولینڈ پر تھیں۔ وہ اپنے اندرونی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پولینڈ سے اس نے معاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ وہ پہلی جنگ عظیم کے فاتحین کی طاقت کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان فاتحین میں 1919 کے ورسیلز معاہدے کی شرائط پر جرمن کو عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے اس نے اسپین کی خانہ جنگی میں مداخلت کی۔ اسپین میں 1931 میں ایک جمہوری مملکت تشکیل دی گئی تھی، لیکن جنرل فرینکو کی رہنمائی میں 1937 میں وہاں حکومت کے خلاف بغاوت کا لاوا پھٹ پڑا اور ہٹلر، اٹلی کے مسولینی ڈکٹیٹر، دونوں نے مل کے اسپین میں نازیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے شروع کیے، ان کی تائید شروع کر دی اور ان کے ایجیٹیشن کو مکمل اپنی حمایت دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1937 میں اسپین کی جمہوری حکومت کو سختی سے کچل دیا گیا اور وہاں جنرل فرینکو کو مکمل کامیابی حاصل ہوئی۔ ایسے موقع پر برطانیہ اور فرانس چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے اور ہٹلر اور مسولینی کی طرف سے ان کے جو ہوائی جہاز تباہی و بربادی کر رہے تھے اس کا وہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہٹلر نے آسٹریا کی جانب توجہ کی۔ مسولینی نہیں چاہتا تھا کہ آسٹریا پہ جرمن قابض ہو، لیکن جب وہ ابیسینیا کی مہم میں مصروف تھا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہٹلر نے جرمنی فوجیں بھیجی اور آسٹریا کو مکمل طور پر جرمن میں شامل کر لیا۔ ہٹلر کی نگاہیں چیکوسلواکیہ پر مرکوز ہوئیں۔ چیکوسلواکیہ کے بعض علاقوں میں جرمن نژاد لوگ تھے۔ سودیتن لینڈ کی واپسی کا اس نے مطالبہ کیا اور چیکوسلواکیہ کی حکومت نے 1938 میں ایک معاہدہ کیا اور اس میں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جرمنی نے چیکوسلواکیہ کو یہ تیقن دیا کہ اس کے غیر مدافعتی علاقوں کی سالمیت کی وہ لوگ حفاظت کریں گے۔ لیکن 6 مہینے کے بعد ہی ہٹلر نے چیکوسلواکیہ پر بھی حملہ کیا اور اسے جرمنی میں شامل کر لیا۔ ہٹلر نے پولینڈ کے ڈانزگ شہر کی واپسی کا مطالبہ کیا اور گزرگاہ کی واپسی کا مطالبہ کیا تو برطانیہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر پولینڈ پر حملہ کیا گیا تو برطانیہ اور فرانس دونوں پولینڈ کی مدد کریں گے۔ برطانیہ نے فرانس اور پولینڈ سے ایک رسمی معاہدہ کیا۔ ہٹلر نے روس سے 23 اگست 1939 کو ایک معاہدہ کیا عدم جارحیت کا اور 1 سپٹمبر 1939 کی صبح کی اولین ساعتوں میں بغیر اعلان جنگ کے جرمنی کی فوجیں پولینڈ میں داخل ہو گئیں اور 11:15 پر برطانیہ کے وزیر اعظم نے برطانوی عوام کو مطلع کیا کہ جرمن کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ فرانس نے بھی اعلان جنگ کر دیا۔ اس طرح سے 1 سپٹمبر 1939 کو دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔
दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने 6 दिसंबर 1941 तक अपने फुतूहात के झंडे लहराए। उसने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लक्समबर्ग पर हमला किया और उन्हें फतह कर लिया। इसके अलावा उसने युगोस्लाविया पर और यूनान पे हमला किया और वहां भी उसने फतह और नुसरत के झंडे गाड़ दिए। जब उसने रूस पर हमला किया और लेनिनग्राड की तरफ उसकी फौजें बढ़ने लगी तो उस वक्त अचानक रूसी 2 डिविजन्स की फौजों ने उनके हिरावल दस्ते पे हमला किया और जर्मन को शिकस्त हुई। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर की बंदरगाह पर अमेरिका के एक बहरी बेड़े को समंदर में गर्क कर दिया। इस तरह अमेरिका भी दूसरी जंग अजीम में कूद पड़ा। 1944 तक बर्तानिया और अमेरिकी फौजें इटली में दाखिल हो गई, उसके बाद वो फ्रांस में आ गई। इस तरह से हिटलर की नाकामियों का सिलसिला शुरू हो गया। 1942 में हिटलर जब मशरकी प्रूशिया के तहखानों में रहता था, उस वक्त वहां पे बम ब्लास्ट हुआ। उसके दुश्मनों ने उसे हिलाक करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उसका एक बाजू जख्मी हुआ और उसकी समात भी जाती रही। उसके बाद वो चीखो बहुत जोर जोर से बातें करता था, गुस्से से झिल्ला जाता था, लेकिन उसके मातहतीन उसकी फरमाबरदारी बजा लाते थे। फिर वो लम्हा आ गया 30 अप्रैल 1945 को उसके फौजी अफसरों ने हिटलर को इत्तला दी कि सारी इमारत रूसी सिपाहियों ने घेर ली है और वो किसी भी लम्हा इमारत में दाखिल हो सकते हैं। तो उस वक्त हिटलर ने अपनी महबूबा ईवा ब्रून के साथ मिलकर खुदकुशी कर ली और फिर उन दोनों की लाशों को उसी गार्डन में नजरे आतिश कर दिया गया। उस वक्त हिटलर की उम्र 57 बरस की थी। इस तरह से एक बड़े कहर का खात्मा हुआ। हिटलर ने सारी दुनिया में जंग मुसल्लत कर दी थी और सारी दुनिया को तबाही के दाहने पे ला खड़ा कर दिया था। हिटलर की शख्सी जिंदगी पे अगर हम नजर डालते हैं तो हिटलर ने शराब कभी नहीं पी, सिगरेट नोशी नहीं की, उसे खवातीन से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 खवातीन आई, एक तो ईवा ब्रून जिसके साथ उसने खुदकुशी की और दूसरी उसकी अपनी भांजी गेली रॉबेल जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। हिटलर की नाजी पार्टी का अगर हम तजिया करें तो नाजी पार्टी इनफरादी आजादी पर, समाजी हुर्रियत पर, सिविल लिबर्टीज पर उसका कोई यकीन नहीं था। मुतलकुल अनानियत नाजी पार्टी का नस्बुल ऐन था। वो नार्डिक नस्ल का प्रचार किया करता था और वो जर्मन नस्ल को सारी दुनिया पर बरतर समझता था और उसकी बरतरी और फौकियत और ममलकत की फौकियत को वो कायम करना चाहता था। उसके उसूलों में सबसे बड़ा उसूल यही था कि जर्मन कौम बुलंद तरीन मुकाम रखती है, सबसे आला अरफा नार्डिक नस्ल है और उसी की हुकूमत सारी दुनिया में कायम होनी चाहिए। मतलब यह है कि हिटलर जैसा सोचता था वैसा दुनिया में नहीं हुआ। उसके नजरियात, उसकी आइडियोलॉजी नाजीज्म की मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। आज नाजीज्म से सारी दुनिया में नफरत की जाती है क्योंकि नाजीज्म में इंसानियत से, बनी नौ इंसान से मोहब्बत का, कुर्बत का कोई तसव्वुर नहीं है। उसमें इंसानों से नफरत का ही सबक मिलता है। इसीलिए नाजीज्म को दूसरी जंग अजीम के साथ ही दफन